हेलो मैं तुझमें अपने यहाँ साथ जॉर्नबिल टीवी मैं खाना जी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लगाओ पड़े जानकारी দিব भावना करी सभी अपनी सान लगा एनर्जी यूज करिगिना अपनी लगा खोर पूरा दे पावर लाइट ढाली बोले पारे और गवर्नमेंट पर इतु लगा सेटअप कॉस्ट बिशी बाक्तो तेरा बोले मदद দিব पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लगा मेन आइडिया दो इतु ही आसे इदु स्कीम दो देश लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रा February 13, 2024 दे ऑफिशियली लॉन्च करशे इदु देश दे साल 2027 तक दे दो इंडिया पूरा दे 1 crore घर दे सोलर पावर आने बुले लगा फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तासे इदु लगा गोल दो सिंपल आसे फैमिलीज कानगे दाम ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रा क्लीन और फ्री सोलर पावर दे स्विच करो बुले दिबुले निमिदे आसे और मानु बिशी निमिदे दो जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहले एक्सेस पावर दो और ग्रिड ते ढालीगिना बिक्री करिगिना एक्स्ट्रा इनकम गामाबुले लगा बि आसे इटे दो स्कीम दो अपनी लगा खोर लगा रूफटॉप प्रा अपनी लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल दा किनेगा काम करे इदु लगा ऊपर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिबो स्टेप 1 पहिला अपनी सोलर पैनल्स कान इंस्टॉल करबो registered vendors kan pra apni khan laga rooftop te solar panel install koribo panel laga dam de kilowatt te system laga capacity opor de hobo step 2 government pra subsidy pay koribo central government pra itu laga scheme bitor de upfront cost komti koribole direct subsidy de idu subsidy do installation do approve hua pichi de apni laga bank account de directly ahi jabo aro apni itu nimide yade tade polabole na lage Step 3. अपनी लगा खोर निमिदे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट करबो जाने निशिना सोलर पैनल्स पा दिन दे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करबो और अपनी तू लगा पावर दो पहिला चुला बोले माने अपनी इलेक्ट्रिसिटी निमिदे इमान दो तेरा बोले ना लगे हाउसहोल्ड्स कान कुते 1 to 3 किलोवाट लगा सिस्टम आसे इ दुकान दो 300 यूनिट्स तक कवर अप करू बोले पारबो और अपनी कान इलेक्ट्रिसिटी बिल कान इमान दो तेरा बोले ना लगे जबो Step 4 अपनी खान एक्स्ट्रा पावर दो बिक्री करबले पारबो नेट मीटरिंग को हेतुगे सान बिशी मारिया दिन दे नहले गरम दिन खान दे दो पैनल प्रा अपनी खान लगा खोर दे लागिया प्रा दो बिशिट पावर प्रोड्यूस करबले पारबो इदु एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दो ऑटोमेटिकली मेन पावर ग्रिड ते जाय और अपनी लगा मीटर बैकवर्ड्स रन करे इदु लगा प्रोसेस के नेट मीटरिंग को महीना खत्म हुआ टाइम दे अपनी लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल दो अपनी नेट पावर किमान चुलाइसे इदु लगा हिसाब ते कैलकुलेट करे कुंदु बिशी कमटी भी ओलाबो पारे नहले जीरो भी होबले पारे इटा अपनी गवर्नमेंट प्रा किमान सब्सिडी पावर इदु लगा ऊपर डिटेल्ड प्रा जनाई दिबो अपनी किमान सब्सिडी पाबो इदु अपनी की साइज लगा सोलर पैनल इंस्टॉल करे इदु लगा ऊपर दे आसे गवर्नमेंट प्रा सब्सिडी रेट्स कान फिक्स करि दिगिना आसे इदु निमिदे बुजिबुले आसान आसे इदु लगा स्कीम दे 2 किलोवाट तक लगा सिस्टम निमिदे 60% सब्सिडी दे और 2 किलोवाट और 3 किलोवाट माजो सिस्टम निमिदे एडिशनल कॉस्ट निमिदे 40% सब्सिडी दे इदु भा प्रा बुजिबुले निमिदे यदे स्क्रीन दे एकटा टेबल दिखाई दिबो 1 किलोवाट सिस्टम निमिदे गवर्नमेंट प्रा फिक्स सब्सिडी ₹30,000 दे इदु साइज तो फैन लाइट्स टेलीविजन रेफ्रिजरेटर और छोटू वाटर पंप कान चुला बोले काफी ऐसे अपनी खान लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे मंथली रफली ₹1,000 to 1,500 सेव करो बोले एक्सपेक्ट करो बोले पारे 2 किलोवाट सिस्टम निमिदे सब्सिडी दो ₹60,000 ऐसे इदु सिस्टम प्रा 1 किलोवाट प्रा की चुला बोले पारे आगे दे क्वानिशना फैन टीवी खान इतु खान सब चुला बोले पारबो प्लस इतु प्रा दो वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव और छोटू एयर कंडीशनर्स कान भी चुला बोले पारबो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे अपनी लगा मंथली सेविंग्स तो ₹1,800 to ₹2,500 निशिना होबो इटिया 3 किलोवाट सिस्टम निमिदे दो सब्सिडी दो 78,000 तक होबो इदु सिस्टम प्रा घोर दे चोला सामान खान सब निशिना दो पावर करबले पारबो तीनटा एयर कंडीशनर गीजर भी पारो जाबो और अपनी लगा लाइट बिल दे एक महीना अपनी अप्रोक्सीमेटली ₹2,500 to ₹3,500 नहले इतु प्रा भी बिशी सेव करबले पारबो सिस्टम्स कान कुन तो 3 किलोवाट्स प्रा ऊपर आसे इतु खान निमिदे भी सब्सिडी दो ₹78,000 दे ही आसे इदु सिस्टम खान दो घोर डांगोर खान कुन खान लगा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हाई आसे खोरे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर थग्या नहले खोरे ऑफिस थग्या इतु निशिना खोर खान निमिदे आसे
ইয়াদে আপনি লগা ইলেক্ট্রিক বিল মান্থলি ₹3,500 নিচিনা সেভ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু আপনি সাৰপ্লাস পাৱাৰ বিক্ৰী কৰি কিনা এক্সট্ৰা পইচা বি কামাবলৈ পটেনশিয়াল আছে কিন্তু এটো ইয়াত ৰাখিবলৈ লাগে সিস্টেম কোনটো সাইজ হলিবি সাবসিডি দো ₹78,000 ম্যাক্সিমাম দে আছে সেভিংস কান্দো এস্টিমেট কৰিয়া খানি আছে আৰু আপনি লগা লোকাল ইলেক্ট্ৰিসিটি ট্যাৰিফস আৰু আপনি খান পৰা চলা লগা ওপৰতে হ'ব এটো স্কিম কোন খান এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব নিমিদে সিম্পল কন্ডিশনস কান কোনোবা আছে পইলা আপনি ইন্ডিয়া লগা সিটিজেন হবলে লাগে আপনি কোনটো কোডে সোলার প্যানেলস কান্দো থালিবলে আছে এটো আপনি লগা নিজৰ লগা খৰ হবলে লাগে আপনি লগা নাম দে ভ্যালিড ইলেক্ট্রিসিটি কানেকশন থাকিবলে লাগে আপনি পাসতে গভর্নমেন্ট প্ৰা সোলার প্যানেল নিমিদে সাবসিডি খানি কো নলৈগিনা থাকিবলে লাগে আপনি এটো নিমিদে সাপ্লাই কৰিবলৈ দো সিম্পল এপ্লাই কৰিবলৈ দো সিম্পল আছে আৰু খৰে বহিগিনা আৰাম পা কৰিবলৈ পাৰিব আপনি ফোন নইলে ল্যাপটপ তে যাইগিনা অফিशियल পোর্টাল দে পয়লা যাবলৈ লাগে pmsuryaghar.gov.in দে ক্লিক কৰিবি এটো স্কিম নিমিদে অফিशियल ওয়েবসাইট আছে এটো পিছিৰে ৰেজিস্টাৰ কৰিবি আপনি লগা স্টেট ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি DISCOM আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি কনজিউমার নম্বৰ বিল দে নম্বৰ থাকিয়া কান্দো থালিবলৈ লাগিব এটো পিছিৰে আপনি লগা DISCOM পৰা আপনি খা লগা রুফটপ তো সোলার প্যানেলস থালিবলৈ সুটেবল আছে না নাই চাব তাই কাম পৰা আপনি লগা এপ্লিকেশন দো অনলাইন পৰা এপ্ৰুভ কৰিব আপনি এপ্ৰুভ হৈছে কইলে দো আপনি লগা এরিয়া দে রেজিস্টার্ড ভেন্ডার্স কান লগা লিস্ট দেখাবো আপনি সোলার প্যানেল দো কিনিগা ঢালিবলৈ নিমিদে একটা ভেন্ডার চুনি লবে ভেন্ডার পৰা একটা প্যানেল দো ইনস্টল কৰি দিছে কইলে ডিসকম পৰা আইগিনা ইনস্পেক্ট কৰিব একবাৰ এপ্ৰুভ কৰিছে কইলে আপনি কমিশনিং সার্টিফিকেট একটা পাবো এটো পিছৰে পোর্টাল দে আপনি লগা ব্যাংক ডিটেইলস আৰু কমিশনিং সার্টিফিকেট তো আপলোড কৰিবি এটো পিছৰে সাবসিডি অ্যামাউন্ট দো আপনি লগা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দে উইদিন 30 ডেজ দে ট্রান্সফার হৈ যাব এটো স্কিম দো ফ্রি ইলেক্ট্রিসিটি নিমিদে হি নহয় এটো আপনি লগা জীবন আসান কৰি দিবলৈ নিমিদে আছে এতিয়া এটো স্কিম লগা জৰুৰী বেনিফিটস কান একটা পৰা এক্সপ্লেইন কৰি দিব ফাৰ্স্ট ডাইৰেক্ট সাবসিডি গভর্নমেন্ট পৰা আপনি গে আপ টু ₹78,000 তক ডাইৰেক্ট সাবসিডি দে এটো পইচা দো ভেন্ডার্স নইলে কোম্পানি খান দিয়া নহয় সাবসিডি দো সোলার লগা সিস্টেম দো এপ্ৰুভ আৰু ইনস্টল হোৱা পিছৰে আপনি লগা একাউন্ট দে ডাইৰেক্ট আহি যাব কোনটো প্ৰসেস দো ট্ৰান্সপেৰেন্ট আৰু হেসল ফ্ৰী বনাই দে নেক্সট জিৰো ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল বেশি হাউস হোল্ড দে দো সোলার প্যানেল ঢালিয়া পিছৰে দো ইলেক্ট্রিসিটি বিল দো জিৰো হৈ যায় মানে আপনি ইলেক্ট্রিসিটি লগা ৰেট উঠাই আৰু হতাই মইনা ইলেক্ট্রিসিটি বিল বেশি দিয়া লগা চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে আপনি লগা খৰে জেনাৰেট কৰিয়া লগা পাৱাৰ চলাই আছে তো ইলেক্ট্রিসিটি কোম্পানি পৰা পাৱাৰ কিনিবলৈ নালাগিয়া হৈ যাব আগেৰে কোৱা নিচিনা আপনি লগা খৰে লাগিয়া পৰা বেশি পাৱাৰ জেনাৰেট হৈ আছে কইলে এক্সট্ৰা পাৱাৰ দো মেইন পাৱাৰ গ্ৰিড তে वापस যাই যাব নেট মিটাৰিং এটো নিমিলে আপনি এটো বিক্ৰী কৰি কিনা বি এক্সট্ৰা কামাবলৈ পাৰিব লো ইন্টারেস্ট লোনস আপনি সাবসিডি পিছৰে ফুল কস্ট তেৰাবলৈ নাপাৰে লে কি হ'ব কইলে এটো চিন্তা কৰিবলৈ নাই গভর্নমেন্ট পৰা কোলেটারাল ফ্রি লোনস কান এৰেঞ্জ কৰি কিনা আছে মানে আপনি একো প্ৰপাৰ্টি আৰু গোল্ড প্লেজ কৰিবলৈ নালাগে আপনি পাব্লিক সেক্টর ব্যাংকস পৰা আপ টু ₹2 লাখ লোন ইন্টারেস্ট রেট কমটি 6 to 7% মাজুৰে লবলৈ পাৰিব এটো পৰা সব ফ্যামিলি নিমিদে সোলার দো এফোর্ডেবল বনাই দে আপনি হাতে ক্যাশ নাথাকিলেবি ইনক্রিজ হোম ভ্যালু একটা খৰ কোনটো সোলার পাৱাৰ পৰা রান কৰে এটো হি মোর এনার্জি এফিশিয়েন্ট থাকে মানে আপনি লগা ইলেক্ট্রিসিটি কস্ট তো কমটি নহলে জিরো হ'ব আপনি ফিউচার দে খৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মন আছে কইলে বায়ার্স কান এটো হিউজ এডভান্টেজ নিচিনা লব আৰু তাই কান আপনি লগা খৰ নিমিদে হায়াৰ প্ৰাইসেস পে কৰিবলৈ সোলার প্যানেলস নাথাকিয়া খৰ খান নকদে কম্পেয়াৰ কৰিছে কইলে এটো নিমিদে সোলার প্যানেলস কান দো এক্সপেন্সেস নহয় কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে কোনটো পৰা আপনি লগা প্ৰপাৰ্টি লগা ভ্যালু ইনক্রিজ কৰিবলৈ পাৰে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আপনি সোলার প্যানেল ইনস্টল কৰিয়া দো দুনিয়াগে মদত কৰি আছে একটা রুফটপ সোলার সিস্টেম পৰা কার্বন এমিশনস কমটি কৰিয়া দো 100 ট্রিজ প্লান্ট কৰিয়া নিচিনা আছে মানে আপনি ডাইরেক্টলি এয়ার পলিউশন আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ কে লড়াই কৰি আছে এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স আপনি কিতিয়া সোলার প্যানেলস কান ব্যাটারি ব্যাকআপ কোনটো অপশনাল আছে
ইটো আছে আপনি ইলেক্ট্রিসিটি গ্রিড তে ইতিয়া দো কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট নহৈ যাব আপনি খান লগা জাগাতে পাওয়ার কাট হইলে বি আপনি লগা খরদে লাইট ফ্যানস আর এসেনশিয়াল অ্যাপ্লিয়েন্সেস কান দো সব বি চলাবলে পারবো আপনি নিজর গে ইলেক্ট্রিসিটি প্রাইসেস উঠিয়া পৰা বি পাচাবলে পারবো গভর্নমেন্ট পৰা হটাই সাল ট্যারিফস উঠাবলে পারে হলে বি আপনি লগা কস্ট জিরো দেখি থাকিব নেক্সট জব ক্রিয়েশন ইটো স্কিম দো হোম ওনার্স का निमिदे ही बाल हुआ নহয় ইটো দেশ পুরা निमिदे बाल আছে गवर्नमेंट পৰা एस्टिमेट কৰি আছে কি पीएम सूर्य घर योजना পৰা देश पूरा दे 17 लाख जॉब्स क्रिएट करब इतो जॉब्स कान दो सोलर पैनल्स कान मैन्युफैक्चर करबले पैनल्स कान गे ट्रांसपोर्ट करबले और रूफटॉप्स कान दे इंस्टॉल करबले और पैनल्स कान गे साल निमिदे मेंटेन करबले कान আছে इतो माने लोकल इलेक्ट्रिशियंस इंजीनियर्स और छोटो बिजनेस कान निमिदे और बिशि काम उलाबले लगा আছে गवर्नमेंट सेविंग्स फाइनली इतो स्कीम পৰা गवर्नमेंट के भी पैसा बिशि सेव करबले मदद करे किनेगा कइले इटा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कान स्कूल्स हॉस्पिटल्स रेलवे स्टेशंस और ऑफिसेस कान बिशि दो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिशि पे करे इटा सोलर एनर्जी दे शिफ्ट करिले इदो स्कीम लगा अंडर दे गवर्नमेंट दो साल दे ₹75,000 crore निशिना सेव करबले पारबो लगा एस्टिमेट करिगिना से इदो पैसा दो अलग पब्लिक वेलफेयर कान रास्ता हेल्थ केयर नहिले एजुकेशन कान दे चुलाबले पारबले लगा से खाता পৰা কব কইলে আপনি সাবসিডি বেশি পাবো জিরো বিল এক্সট্রা ইনকাম ইজি লোনস আর হায়ার হোম ভ্যালু ক্লিনার এনवायरमेंट এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাবো আর জবস কাম বি ক্রিয়েট করবলে মদদ করব আর গভর্নমেন্ট লাগা পয়সা বি সেভ করবলে পারবো ইদু সব নিমিদে উইন উইন সিচুয়েশন একটা আছে ইতিয়া ইদু স্কিম পৰা সব ফ্যামিলি নিমিদে কিনিকা সোলার পাওয়ার এফোর্ডেবল বানাই ইটু লগা অপৰে আৰু ডিটেইলস পৰা জানকাৰী দিব एग्जांपल 1 एकटा छोटो फैमिली निमिदे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम दो between 60,000 to 70,000 in total होबो यदे गवर्नमेंट pra अपनी खान गे ₹30,000 सब्सिडी दिबो तो सब्सिडी पिछिदे अपनी लगा पॉकेट pra तेरा बोले पैसा दो ₹30,000 to 40,000 हो जाए सिस्टम दो इंस्टॉल हुआ पिछिदे अपनी साल पूरा लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल दो between 12,000 to 18,000 rupees सेव करबले पारबो पेबैक पीरियड तो की ऐसे कइले अपनी लगा सेविंग्स तो अपनी किमान स्पेंड करिसे उदु पुंगचिया लगा टाइम আছে इन केस अपनी लगा इन्वेस्टमेंट दो 2.5 होइले 3 इयर्स ते फुली रिकवर होइसे कइले इदु पिछले नेक्स्ट 20 to 25 इयर्स ते अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिया दो ऑलमोस्ट फ्री हो जाए एग्जांपल 2 एकटा 2 to 3 बेडरूम घर कुंदु 3 किलोवाट सिस्टम लगे इदु लगा भाबी साइले टोटल कॉस्ट 1,50,000 to 1,80,000 होय यदे गवर्नमेंट प्रा 78,000 सब्सिडी दे कुंदु इटु स्कीम निमिदे मैक्सिमम सब्सिडी আছে सब्सिडी माइनस कुरिया पिछिदे अपनी निजोर तेरा बोले लगा दो कॉस्ट 72,000 to 1,02,000 rupees निशना होलाय एवरी ईयर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे ₹30,000 to ₹45,000 बचा बोले पारबो लगा से माने अपनी लगा इंटायर इन्वेस्टमेंट दो अपनी रफली 2.5 to 3 इयर्स दे रिकवर करो बोले पारबो सिस्टम लगा लाइफ कुंदो अबाउट 20 to 25 इयर्स लगा से इदु निमिदे अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट दे पाई जाबो और अपनी लगिया प्रा बेसी पावर जनरेट करिबले पारिले अपनी आगे देखो निशना ग्रिड के बिक्री करिबले पारबो और एक्स्ट्रा पैसा कमाबले पारबो एग्जांपल 3 एकटा डांगोर खोर इलेक्ट्रिसिटी यूज बेसी चला लगा फॉर एग्जांपल खोरदे इलेक्ट्रिक कार चार्ज करबले लगा আছে কইলে নহলে होम ऑफिस আছে কইলে 5 किलोवाट निशना सिस्टम लगे इदो सिस्टम लगा टोटल कॉस्ट तो between 2 lakh to 50,000 और 3 lakh rupees लगा मौजूद है गवर्नमेंट लगा सब्सिडी दो क्वानिशना 78,000 rupees तक ही ऐसे दो सब्सिडी पिछले अपनी लगा पॉकेट पर ₹1,72,000 पर 2 lakh to 22,000 तक तेरा बोले लगी जाबो अपनी लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग एनुअली दो ₹45,000 to ₹60,000 থাকিব इदो सिस्टम तो डांगोर हुआ निमिदे पे बैक पीरियड भी अलग लंबा আছে कुंदो 4 to 5 इयर्स আছে इदो 4 to 5 इयर्स पिछले दो अपनी नेक्स्ट 15 to 20 इयर्स निमिदे दो फ्री इलेक्ट्रिसिटी एन्जॉय करबो और 5 kW सिस्टम प्रादो अपनी होटाई निशना अपनी खान लागिया प्रा बेसी पावर प्रोड्यूस करबले पार जाबो और सरप्लस तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खान के बिक्री करिगिना अपनी लगा सेविंग्स तो दे और रेगुलर मंथली इनकम भी पाई जाबो
khata para kobo koile apni solar panel laga kuntu size choose korile bi government subsidy pra apni laga investment juli recover koribole modot kore bishi cases te do 2.5 to 5 years te hoi jay idu pichide electricity do completely free hoi jay aro apni laga rooftop pra bi poisa kamabole pari jabo frequently asked questions itia manukan pra bishi hudi thagya sawal kan laga opore olop jankari dibo Number 1, apni rented apartment de thagye koile idu scheme apply koribole parbo na nai koile answer do no ase apni nijor laga khor thagibole lage aro suitable rooftop thagibole lage rent te buhia manukan itu nimide eligible nohoy kintu apartment complexes kan as a whole apply koribole parbo rooftop to common area ase koile second subsidy pabule nimide kiman deri lage koile apni laga khode system do install kurigina DISCOM pra inspect kriya pichide apni portal de agede kwanishna commissioning certificate to upload kuribole lagibo idu pichide subsidy do within 30 days te apni laga account de direct ahi jabo third apni laga monthly consumption do more than 300 units asikuile ki kurobo koile scheme pra first 300 units nimide do free electricity provide kure idu pichide remaining units nimide do apni normal tariff pay koribole lagibo kintu apni laga khorde nijor solar power generate kuriya pra apni laga bill do komti koribole ase fourth apni rural area de thage holibi apply koribole parbo na nai koile apni apply koribole parbo in fact government de special component ekta ase model solar villages koigina bosti khan aro rural areas kan de solar rooftop promote koribole India state wise progress sabo scheme do desh te popular hoigina jai ase aro top performing states kan do itu khan ase Gujarat sobse highest ase aro itu laga scheme bitore 4.93 lakh installations ase kuntu pra more than 7.1 lakh households ke benefit kri ase Maharashtra de over 3.02 lakh installations ase Delhi de over 17,000 systems commission hoigina ase aro Jammu and Kashmir de over 4,288 consumers kan itiadak subsidies paigina ase Nagaland government pra itu scheme laga pitode ki initiatives loigina ase koile Nagaland government pra firstly April 2024 de Nagaland laga Chief Minister Nipur Rio pra Nagaland solar mission launch krishe idu scheme do central government laga PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana logode iki logode kam kurubule nimide ase idu scheme laga aim do state te khor khan de solar panels install kurubule promote kurubule nimide ase 2 Nagaland pra sobse dangor aro unique step loa do itu ase central government pra subsidy dia laga opore Nagaland government pra tai khan nijor laga additional subsidy bi ide idu additional subsidy do system kun do 3 kilowatt ase that de additional rupees 50,000 subsidy de yade ki benefit ase koile central government pra dia subsidy plus state government pra dia subsidy milai gina apni 2 kilowatt system nimide 96% subsidy pabo aro 3 kilowatt system nimide 85% subsidy pabo idu mane apni nijor laga pocket pra poisa bishi pay koribole na lagi jabo third subsidy bishi dibole nimide Nagaland government pra financial year 2025 to 2026 nimide rupees 10 crore budget provision kurigina ase idu mane idu scheme nimide funds shortage na hobole lage number 4 itu scheme bhar pra run kuribole government pra complete system ekta banai gina ase solar mission team directorate level itu laga team pra scheme laga implementation aro technical aspects kan sabo solar mission cell secretariat level idu cell pra policies or administrative work kan sabo idu pra scheme ge run koribole chotu aro dangor problems kan sob juldi solve koribole modot koribo fifth review meetings government pra plan ekta banai gina buhia ekla nohoy kina progress ke constantly monitor kori ase March 24 2025 te Nagaland solar mission laga first meeting loise yede former chief secretary Dr. J Alampra chair krishe aro itu scheme implement koribole laga strategy to discuss krishe May 28, 2025 te aro ekta review meeting loise idu laga meeting de former chief secretary pro officials kan ge itu schemes laga opore information do widely spread koribole junaise aro itu laga application laga website to cholabole asan aro simple language te banabole direct krishe manu bishi duk napai gina register koribole nimide
Sixth, idu scheme laga opore jankari dibo nimide government pra alak awareness campaigns can be logina ahi ase. Example, May 30, 2025 de Dimapur special sensitization program bi thagishe kutte manu khan ge scheme laga benefit subsidy aro application process laga opore jankari dishe. 7. Free smart meters. Nagaland government pra aro itu scheme de manu khan apply kurubole dibule nimide free smart prepaid meters kan dibule decide kurishe. Idu meters kando net metering nimide configurate kurubole parabo aro manukan excess electricity do bikri kurubole parabo nimide ase. RDSS scheme laga bitorde government pra itu meters kando free pra provide kurubo. 8. Easy bank loans. Panel kan install kurubole laga remaining expenses nimide government pra banks kan logode collaborate kurigina easy bank loans arrange kurigina ase. Mane manukan kun lump sum of cash nai tai kan bi solar panel do install kuribole loan lobule parbo. 9. List of registered vendors. State the solar panels kan install kuridubole nimide about 55 national or state level vendors kan ase. Idu vendors kan sopi scheme laga pitode registered ase. Kundu pra manukan ge reliable installation laga assurance de. 10. Phase rollout starting from a smart city government pra idu scheme do Dimapur pra shuru kuribole decide kurishe. Officials kan bisas kure ke Dimapur de itu scheme success hua do state pura de model ekta hui jabo. Idu pichide state te aro alag jaga sob de expand kuri gina jabo. 11. Solar on government buildings. Public kan laga core kan nikla de no hoi gina government pra aro ekta age step loi gina NHPC laga through government buildings laga rooftop se 2.56 megawatt solar projects install kuribole tender ekta issue kurishe. Ida dak state te ki progress ase koile aro mohan janibole munja ase koile launch hua logode itia about 247 online applications can receive kurigina ase. Kintu state pra target to 10,938 households rakhigina ase. Challenges kandu ki ase koile December 2025 takte solar do khali 130 households de install kurishe aro itu laga reason do lack of awareness, technical hurdles aro high upfront cost kan thakibole pare. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana do ekta game changer ase. Itu desh laga home owners ka nimide tai khan laga energy bills control kuribole cleaner environment nimide contribute kuribole aro extra income pabole golden opportunity ekta ase. Government prior to scheme ge simple, transparent aro highly affordable banai na ase. Idu nimide apni laga core de roof ase koile aro apni idu scheme laga opor de aro janibole mon jai koile pmsuryaghar.gov.in de click kurigina apni laga eligibility check kuribi free, clean and reliable electricity laga towards apni laga journey shuru kuribi. Itia kani manhi sai thakibi Hornbill TV.